नमस्ते तपुस होम किचन को आपन को स्वागत। आज हेउची नवरात्रि नवम दिन। आज नवरात्रि शेष हो जाउची। आज देवी मांकर मां सिद्धिदात्री रूप। मु आज मां को पई बनाउची छेनार स्टीम केक। चलंतु देखि नबा मु केमती बनाउची। मु एठारे 500 ग्राम रो छेना लेउची। ग्राम चीनी ऐड करूँ। खाली छेनाटा ग्राइंड हो नए से 1/3 कप पखापाखि क्षीर ऐड करूँ। 6टी गुजराती दे ग्राइंड कर एबे ग्राइंड हो गला। एथिरे किसी ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो नउछ। मुझे गोटे केक मोल्ड नहीं गोटे चामच घी को चारिपटर लगे नहीं। एबे छेनार बैटर को देती। फ्लेवर पाई ऊपर किसी केसर ऐड करुँची। आपण चाहिए केसर को स्किप करेंगे। मुझे गोटे कड़े अल्प पानी गरम कर रखी। एवं बैटर को मीडियम फ्लेम में स्टीम कर एबे 20 मिनिट्स हो गला। चेक कर स्टीम हो देखो छुरी रे बैटर जमा भी लगे। एबे स्टीम हो गला। यहाँ गोटे प्लेट को काढ़ी देखो एबे प्रस्तुत हो गला। स्टीम केक बनैबा केते इजी। आपण चाहिए मार्केट रू न किणी घरे बने मां को पाखरे भोग लगे पारिबे। केमिति लागिला तपुस होम किचन रो एही खाइबा जणातु कमेंट रे। एमिति नुआ नुआ रेसिपी जानिबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। धन्यवाद।